আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো ঘোস্ট ভিউ স্টুডিও থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। আপনাদের বলে রাখি, আজকের ভিডিওটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং ভয়েরও বলা চলে, কারণ এই ভিডিওটা অনেক ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে রাতে ভৌতিক জায়গাতে গিয়ে এই ফুটেজগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। তো সব ক্রেডিট সেই সকল ভাইদের। আপনাদের বলে রাখি, যারা এই ধরনের কন্টেন্টগুলো ভয় পান তারা দয়া করে ভিডিওটা দেখবেন না, কারণ আজকে ভিডিওটা বেশ ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। এবং আপনারা কোন সময় ভিডিওটা দেখতেছেন আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। আমি দেখতে চাই আপনারা কতটা সাহসী। ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের একটা কথা বলে নিই, আজকে ভিডিওটা টিপস বাই ফাতিমা এই চ্যানেল থেকে আমি ভিডিওটা সংগ্রহ করেছি। চাইলে আপনারা সেখান থেকেও গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তো চলুন ভিডিওটা দেখি, আর আপনারা একটু মনোযোগ এবং সাহস নিয়ে দেখবেন, কারণ আজকে ভিডিওটা বেশ ভয়ঙ্কর। আপনাদের প্রথমত সেই ভিডিওটা ট্রেলার করে দেখানো হচ্ছে। তো আজকে ভিডিওতে কি কি দেখানো হবে তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন। মানে এমন এমন ফুটেজ এই ভিডিওতে রয়েছে, আপনারা ভয় পেতে না চাইলেও আপনারা ভয় পেতে বাধ্য। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लाइव स्ट्रीम पर एक पुरानी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने जाता है। ये बिल्डिंग एक माउंटेन एरिया में थी और एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी, लेकिन कुछ पुरसरार वाकयात के बाद इसे बंद करना पड़ा। वो उन्हीं पुरसरार वाकयात की हकीकत जानने आया था और इस बिल्डिंग में कदम रखते ही अनएक्सपेक्टेडली उसके सामने एक खौफनाक मंजर आता है। আমি আপনাদের একটু সুবিধা করে যদি জুম করি, মানে তিনি অত্যন্ত গভীর একটি জায়গায়, হন্টেড একটি জায়গায় সেখানে এক্সপ্লোর করতে যান এবং সেখানে তার সাথে এই ঘটনা ঘটে। ও এইটা কি আপনাদের যে জুম করে যেটা দেখাচ্ছে Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini tadi kelelawar ya teman-teman. মানে এই পাশে ছিল এইখানে। আমরা প্রথমে যেটা দেখতে পেলাম যে এক সাইডে একটা জাস্ট অবয়ব ছিল, বাট সে যেখানে ওই জায়গাটাতে পৌঁছালো তার পরবর্তীতে যেটা ঘটলো সেটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। আপনি চিন্তা করুন, এমন একটা জায়গা আপনি গেছেন এক্সপ্লোর করতে, তো আপনার অবস্থা কেমন হবে সেটা আপনারা একটু জানিয়ে যাবেন। और फिर एक मिस्टीरियस फिगर आहिस्ता आहिस्ता वहां से गुजरता दिखता है। आगे बढ़ने पर एक सफेद खौफनाक क्रीपी चेहरे वाली मखलूक उसे झांक कर देखती है, जिसके माथे पर एक लाल सा निशान था। আপনারা এখানে একটি জিনিস খেয়াল করেন, সেম এলিয়েন যেমনটা হয় ঠিক সেই রকম মানে অবয়বটা আপনাদের যদি জুম করে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন একদম এলিয়েনের মতো। তো ভিডিওটা আগে বাড়াই। लग रहा था और वो जल्दी से पीछे हटकर गायब हो जाती है। वो इसे फॉलो करता एक और रूम में पहुंचता है और कुछ ऐसा होता है। Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. সাহস কতটা, আমার ভিডিওটা দেখা মাত্রই যেন আমার লোমটা একদম দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তার কতটা সাহস, তাকে এই সাহসের জন্য অবশ্যই স্যালুট দিতেই হয়। তো দেখা যাক পরবর্তীতে কি হয়। एक और सफेद चेहरे वाला उसे झांक कर देखता है, जिसके माथे पर कोई लाल निशान नहीं था। वो एक झटके से पीछे हट जाता है और अचानक तेजी से उसके सामने से गुजरता है। लेकिन उस इन्वेस्टिगेटर को क्या पता था कि एकदम से वो क्रीपी फेस बिल्कुल उसके सामने आ जाएगा। आई एम श्योर এতটা ভয়ঙ্কর ছিল যেটা কল্পনারও বাইরে। আমি কখনো চিন্তাও করি নাই এমন একটা ঘটনা মাঝখানে ঘটবে, কিন্তু সেটাই ঘটে গেল। যদিও বা রিয়েল না সত্য না মিথ্যা এই ব্যাপারে আমি কোনো পার্থক্য করতে চাচ্ছি না। আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন আদৌ তো সত্য কি সত্য না। তবে এটুকু সত্য যে তারা কিছু জায়গায় এক্সপ্লোর করতে চায় এই জিনিসগুলোকে দেখতে। তো সেক্ষেত্রে বলাই যায় এটা একদম সত্য ঘটনা। एक घर के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में कुछ बहुत स्केरी कैप्चर हो जाता है। जब रात के वक्त एक अंधेरे रूम में एक बूढ़ी औरत अपने पेट डॉग के साथ मौजूद थी और उसके कुत्ते को कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो बेतहाशा भौंकने लगता है। वॉच व्हाट ही सॉ।
এটা কি হলো? এইটা কি হলো? মানে বিষয়টা একদম লাইটটা অন করার সাথে সাথে অভাবটা একদম নাই, বাট কুকুর স্টিল স্টিল এখনো ওই সোজা তাকিয়ে আছে এখনো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, যদি এটা, হ্যাঁ আমি মানতেছি এটা যদি রিয়েল ঘটনা যদি নাও হয়, তো হঠাৎ করে এই অবয়বটা অদৃশ্য হলো কি করে? আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কুকুরটা কিন্তু স্টিল নাও এখনো সামনের দিকেই তাকিয়ে আছে। আসলে ভিডিওটা দেখি, সম্পূর্ণ ভিডিওটা। सफेद लिबास में एक खौफनाक औरत उस कॉरिडोर में खड़ी दिखाई देती है, जो अपनी चमकदार आंखों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। और वो कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा था, उसे वार्न करने के लिए। और उसी लम्हे एक औरत कुत्ते की आवाज सुनकर रूम की लाइट ऑन करती है, और स्ट्रेंजली वो मिस्टीरियस एंटिटी उसी वक्त गायब हो जाती है। उस औरत को तो यही लगा होगा कि कुत्ता ख्वाम में भौंक रहा था, लेकिन अगर वह ऐसा ना करता तो शायद वो यहाँ आने की जहमत भी ना करती। और अजीब है ये औरत, जो कमरे की लाइट ऑन करना भी गवारा नहीं करती, और गुस्सा कुत्ते पर। আমি এই ভিডিওটা সাধারণভাবেই নিতাম যদি না লাইটটা অন করার সাথে সাথে জিনিসটা গায়েব না হতো। আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র লাইটটা অন করার সাথে সাথেই এই অবয়বের অস্তিত্বটা সেখান থেকে হারিয়ে যায়। তো বুঝতেই পারতেছেন আসলে বিষয়টা কোন দিকে গড়িয়েছে। इन्वेस्टिगेशन में हॉन्टेड प्लेसेस और फॉरेस्ट लोकेशंस पर रात गुजारता है। इस वीडियो में वो एक ऐसे दरख्त के पास रात गुजार रहा था जिसे वहाँ के लोग यानी विलेजर्स मुकद्दस मानते थे। लेकिन আপনাদের বলে রাখি এই ভিডিওটা একজন ব্যক্তি যিনি কিনা এই ঘোস্ট রিলেটেড অনেক কিছু দেখার জন্য অনেকটা জঙ্গলে গিয়ে সেটা ফুটেজ সংগ্রহ করার একটা চেষ্টা করে, আর এরই মাঝখানে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা। मुकद्दस भी मानते थे। रात शुरू होते ही उस जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और जल्द ही एक एपरेशन उसके सामने आ जाती है। Sana main dulu guys, karena apa namanya informasinya itu baru saya dapat tadi sore guys, tadi sore. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Oke teman-teman, kita akan cari tempat untuk buka. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula, la haula, la haula. Astagfirullah. उस फॉरेस्ट में फिरते हुए उसे बहुत सी स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वो थोड़ा शॉक था। लेकिन जब वो उस बड़े दरख्त के पास आता है तो एक लाल रंग का मिस्टी फिगर उसे वहाँ नजर आता है, जो बिल्कुल क्लियर तो नहीं था लेकिन नजर जरूर आ रहा था। और फिर वो गायब हो जाता है। वो वापस अपने टेंट के पास आ जाता है और रात गुजारने लगता है, जब एक और बहुत स्केरी और स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है। এটা কি ছিল ভাই, এটা কি ছিল? আমি এতক্ষণ ভিডিওটা জাস্ট আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতেছিলাম। ওইখানে তো একটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা অবয়বটাই ছিল, বাট এইখানে জাস্ট একটা ছায়ার মতো কিছু একটা তাকে ঘিরে ধরেছিল একদম। তো আপনাদের মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। এখন পর্যন্ত দেখি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আসলে কোথায় যায়। দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটা কতটা জঙ্গল একদম। Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang mau ke kepala lagi. Astagfirullahaladzim. एक काला साया उसके पीछे से उसे सर पर हिट करता है, और जब वो चौंक कर उठता है उसे वही रेड मिस्टी फिगर दिखता है। আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার আমরা প্রথম হয়তো ক্লিপে ওইভাবে ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই।
এই কালো ছায়াটা একদম সরাসরি হিট করছে এই মানুষটার এই হেড বরাবর, একদম মাথা বরাবর। বাট তারপরে এই জিনিসটা তিনি রিয়েলাইজ করেন এবং পিছনে হঠাৎ করে তাকান, আর তার পরবর্তীতে কিছু না দেখে একদম আঁতকে উঠেন একদম। लेकिन आगे बढ़ने पर वो गायब हो जाता है। Bajingan tenan iki bajingan. Toto. Yo sanggil wae sanggil. Yo. Wes modele kaya apa yo? वो वापस अपने टेंट के पास आता है और वो ही लाल फिगर फिर उसे पीछे से धक्का देता है और गायब हो जाता है। वो जो भी चीज थी वो बस उसको यहाँ से भगाना चाहती थी और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर ये एंटिटी काफी बदतमीज थी जो उसे इस तरह से परेशान कर रही थी। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। হ্যাঁ, আপনারা যদি অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে চান চাইলে গিয়ে তাদের ভিডিওটা বা কন্টেন্টটা দেখে। আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি, সেটা হলো বিশেষ করে রাতের বেলা যারা গাড়ি চালান তাদের সাথে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু সবচাইতে বেশি ঘটে থাকে। কারণ এই যারা গাড়ি চালান তারা যেহেতু অনেক সময় রাস্তাতেই থাকতে হয়, তাদের সাথে এই ঘটনাগুলো সবচাইতে বেশি ঘটে থাকে। যদি আপনারা কোনো ড্রাইভার থেকে থাকেন, গাড়ির সাথে কোনো ঘটনা রিলেটেড কিছু আছে, তাহলে ছোট্ট করে সেটা লিখে আপনার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যেতে পারেন। আমাদের এই ভিউয়ার্সরা আপনাদের সেই কমেন্ট অবশ্যই দেখে আসবে। যদি আপনাদের সাথে সেরকম কোনো ঘটনা দেখে থাকে চাইলে অবশ্যই ছোট্ট একটা ক্লিপ, ছোট্ট করে 2টা লাইন লিখে seটা বুঝিয়ে আপনারা কমেন্ট করতে paran. Madre mía, lo que estamos viendo nosotros ahorita a las 3 de la mañana. Verga. दो बच्चे उस स्कूल की बंद बिल्डिंग के अंदर उन्हें खेलते नजर आते हैं। वो गेट से इन्हें झांक कर देख रहे थे और फिर अचानक से चीखते हुए भाग जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन बच्चों के चेहरे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, यानी उस पर कोई फेशियल फीचर नहीं दिख रहा था, जबकि उन पर रोशनी भी पड़ रही थी। और अजीब बात ये भी थी कि स्कूल बिल्डिंग बंद थी और रात के 3 बजे के वक्त आखिर ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर्स उस बिल्डिंग को बाहर से चेक करते हैं, मगर वो बच्चे उन्हें दोबारा कहीं नहीं दिखते। अगले दिन वो ऑफिसर उस स्कूल से इस बारे में पता करते हैं, लेकिन स्कूल वालों का कहना था कि रात में उस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं होता, वो कम्प्लीटली खाली होती है। वो ऑफिसर दोबारा भी उस बिल्डिंग को चेक करने जाता है। Esta es la escuela. Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde বিষয়টা se এমন হয়ে গেছে miraba যে এই lo que se জায়গাটাতে miró, আবার no quiere নতুন decir করে que es তারা lo que আসে se miró. জিনিসটা দেখার জন্য আসলে ঘটনাটা কি। Es কারণ esta. যেহেতু বাচ্চা সেফটির একটা ব্যাপার Esta es la রয়েছে, puerta. যেখানে আবারও আসে। দেখা যাক Ya está পরবর্তীতে কি হয়। una lona que no sé qué quiere decir. Ay, cabrón, te chingue. Esa es আমি la, জানি না আসলে সামনে কি হতে El চলেছে, cancel. বাট তারা মূলত এই বাচ্চাগুলো সেফটির কথা ভেবেই আবারও চলে আসেন। ¿verdad? এই কুকুরগুলা তারা কিন্তু অত্যন্ত সেনসিটিভ হয়, কারণ তারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিসটাকেও টার্গেট করতে পারে। তো বিশেষ করে যারা রাতে এই ধরনের কুকুর ডাকে অবশ্যই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে, হয় বা মানুষের উপস্থিতি থাকে, যে কোনো একটা কিছু থাকে, যার কারণে কিন্তু তারা ডাকাডাকি করে। ঠিক সেম একটা ফুটেজ আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাক কি হয় পরবর্তীতে। उस अंधेरी गली में एक मिस्टीरियस ब्लैक फिगर खड़ा दिखाई देता है, एक मेल फिगर जिसने काले रंग का रोब पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी पूरी तरह वाकिफ है इस आदमी की मौजूदगी से। वो इसे मोशनलेस देखे जा रहा था और आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की कि उस वक्त बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। शायद वो इस मिस्टीरियस एंटिटी की प्रेजेंस को सेंस कर रहे थे और हम सब जानते हैं कि कुत्तों को ऐसी चीजें दिख जाती हैं। उस आदमी का कहना है कि उसे देखकर मुझे गूस बम्प्स फील हो रहे थे और इसीलिए मैंने फौरन इस वीडियो को एंड किया और अपने घर भाग गया। ये वीडियो जॉर्डन में रिकॉर्ड हुई जब एक आदमी बाय रोड
আমি এই ভিডিওটা দেখার পর আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি, কারণ কুকুরগুলো যে কোনো জিনিস অবজার্ভ করতে পারে সেটা আমরা সকলেই জানি। বাট আমরা যেই ফুটেজ থেকে আমরা যতদূর জানতে পারতেছি বা দেখতে পাচ্ছি, একদম হিজাব পরিহিত কোনো একজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। ट्रेवल कर रहा था और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो शायद उसको कोई पुराना वाकया बता रहा था जो उसके साथ पेश आया। वो एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे जब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड कैप्चर होता है। वॉच क्लोजली। صار لي اكثر من شهرين على الحالة، كل شوي ما ادري ولا هي طالعه برا ما بعرف وين رايحه، والله ادور عليها كل الليل। আপনারা খেয়াল করছেন কিনা জানি না, এই যে গাড়ির উপর থেকে কিছু একটা উকি দিল, বাট আপনাদের বলে রাখি একটা চলন্ত গাড়িতে এভাবে উকি দেওয়া কিন্তু অসম্ভব সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে, কারণ গাড়িতে একটা গতি রয়েছে। আপনার গতি জড়তা সম্পর্কে তো জানেন। তো সুতরাং একটা গাড়ির উপরে একটা মানুষ থাকা এইভাবে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর বিশেষ করে যে রোড আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা গতিশীল একটা রোড, আর এখানে থাকা তো কোনোভাবে সম্ভবই না। বাট তারপরও ঘটনা ঘটে গেল। দেখা যাক পরবর্তীতে কি হয়। एक लाल चेहरे वाला आदमी चलती कार की खिड़की से अंदर झांकता है। उसका चेहरा दिखने में तो इंसानी था मगर कम्प्लीटली लाल था और उसकी आंखें भी कुछ और रंग की लग रही थी। वो मिस्टीरियस आदमी एक दफा झांक कर गायब हो जाता है, जबकि कार में मौजूद वो बूढ़ा आदमी और वो ड्राइवर दोनों उसे नोटिस ही नहीं कर पाते जब तक कि वो इस फुटेज को रिव्यू नहीं करता। صار لي اكثر من ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ভিডিওগুলো দেখার জন্য। তো আপনারা ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনার মন্তব্যগুলো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। আর আপনাদের বলে রাখি, এই চ্যানেলের যদি ভিডিও আপনারা দেখতে চান চাইলে গিয়ে সার্চ করে দেখে আসতে পারেন। আমার সবচাইতে অবাক লেগেছে এই ভিডিওটা দেখার পর থেকে, কারণ একটা চলন্ত গাড়ির ভেতর মানে বাইরে থেকে কেউ উকি দিল একদম সাথ করে। এটা কি সম্ভব কোনো মানুষের পক্ষে? আমার কাছে কোনোভাবেই সুবিধার মনে হয় নাই। আর একটা কথা বলে রাখি, তারা শুধুমাত্র তাদের কথাবার্তার ভিতরেই ফোকাস দিয়ে রাখছিল, তারা কিন্তু এই জিনিসটা অবজার্ভও করে নাই, কারণ ঘটনাটা ঘটছে জাস্ট কয়েক মিলি সেকেন্ডের ভিতর। তো যাই হোক, ভিডিওটা অন থাকা কারণে হয়তো বা রাস্তাঘাটে যাচ্ছিল, যার কারণে ভিডিওটা অন করে রাখছিলেন। তো যার কারণে এই ফুটেজটা আমরা দেখতে পাই। হয়তোবা তারা সেটা দেখার পরেও অনেকটা আতঙ্কিত হয়ে গেছিলেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। যদি আপনার মনে হয় এরকম কন্টেন্ট দেখতে চান চাইলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই ঘোষ ভিউজ স্টুডিও এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।